Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi Staf Pengajar Mahasiswi Regeneratif The Great Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Study Forum, Teaching Staff, Students, Regenerative The Great Generation, Boomer Generation, Generation X, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi Kuanmed Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 18 Agustus tahun 1997 Masehi, hari Jumat, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KSMed Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026, 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 18th of month August of year 2197, free day for the governor of North Sumatra, from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time electronic teleconference, year 2197 AD, to the present now, year 2026, 971 years through the homecoming flow from the city of Medan, reincarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of the it. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, materi kuliah, Jumat 18 Agustus tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, free day, 18th of month August of year 2197 AD.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 176K /MB1/DJB/2022 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan, evaluasi, dan persetujuan dokumen laporan studi kelayakan izin usaha pertambangan komoditas batuan dengan luasan paling luas 50 hektar dan dokumen rencana penambangan surat izin penambangan batuan. Decree of the Director General of Mineral and Coal number 176K/MB1/DGB/2022 concerning guidelines for the preparation, evaluation, and approval of feasibility study report for mining business permit for rock commodities with a maximum area of 50 hectares and mining plan documents for rock mining permits. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Director General of Minerals and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. Format Laporan Dokumen Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan, halaman 26. Format of Mining Plan Document Report of Rock Mining Permit, page 26. Keterangan halaman 28, description page 28. Nomor, aspek dan kriteria evaluasi, evaluation aspect and kriteria, keterangan, information. Pendahuluan, introduction, latar belakang, background. Menjelaskan alasan pemilihan daerah penyelidikan dan komunitas yang diselidiki, baik berdasarkan pertimbangan geologi, kebutuhan pasar, dan aspek legalitas seperti kepemilikan, hak guna lahan, SIPB, surat izin penambangan batuan, dan aspek legalitas seperti kepemilikan, hak guna lahan, SIPB, surat izin penambangan batuan, serta masa berlakunya, dan lain sebagainya. Explain the reason for selecting the research area and the communities being investigated based on geological consideration, market needs, and legal aspects such as ownership, land use rights, or mining permit and their validity period, and so on. Maksud dan tujuan, purpose and objectives, menjelaskan dasar pembuatan kajian studi kelayakan dan sasaran yang ingin dicapai dari hasil kajian ini. Explain the basis for conducting a feasibility study and the objectives to be achieved from the result of this study. Ruang lingkup, menjelaskan metode kajian yang dilakukan. Scope, explain the study method used. Pelaksana studi berupa nama dan kualifikasi keahlian daftar perusahaan jasa kontraktor konsultan yang digunakan dan penjelasan izin penggunaan tenaga kerja asing. Studi implementer includes name and qualification, expertise, list of contractor consultant service companies used, and an explanation of the permit for the use of foreign workers. Jadwal waktu studi menjelaskan waktu pelaksanaan kegiatan mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, penyusunan, dan penyelesaian dokumen studi kelayakan. Studi timeline, explain the implementation time frame for activities from general investigation and acquisition to preparation and completion of feasibility study documents. Keadaan umum General Condition, menjelaskan lokasi SIPB, surat izin penambangan batuan, dilengkapi peta lokasi dan batas koordinat, akses transportasi menuju lokasi, serta menjelaskan keadaan lingkungan setempat. General Condition describes the location of the rock mining permit, complete with a location map and coordinate boundaries, transportation access,
to the location and explain the local environmental condition. Agus Salim St. bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih, thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.